Kita membaca Ratibul Hadab adalah Al-Fatihah. Sallallahu alaihi wasallam wa alihi washabihi al-kiram. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا وسلم أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء بالأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء بالأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء بالأرض ولا في السماء وهو السميع العليم رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا
منا يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا يا ذا الجلال والإكرام من ساعد دين الإسلام 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 يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين أصلح الله أمور المسلمين شر المؤذين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين يا علي يا خبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا خبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا خبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا 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 لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وشرف وكرم ومجد وعظم ورضي الله عن أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم وبهم برحمتك يا أرحم الراحمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا شفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه وأزواجه وذريته وأهل بيته وإلى روح سيدنا المهجر إلى الله أحمد بن عيسى وإلى روح سيدنا صادق الأعظم الفقيه المقدم محمد بن أبي علوي وجميع ساداتنا آل أبي علوي وأصولهم وفرائهم وإلى أرواح ساداتنا الصوفية أينما كانوا وحالت أرواحهم من مشارق الأرض ومغاربها وخصوصا إلى روح سيدنا صهيب الراتب قل بالإرشاد وغوث العباد وبلا الحبيب عبد الله بن علوي بن محمد الحداد وأصولهم وفرائهم وأن الله يعني درجاتهم في الجنة ويعين علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة وإلى أرواح كافة عباد الله الصالحين ووالدينا ومشايخنا بالدين وذوي الحقوق علينا وأموات أهل هذه البلدة من أهل لا إله إلا الله أجمعين وإلى أرواح أموات المسلمين وأحيائهم إلى يوم الدين أن الله يغفر لهم يرحمهم يفرج كرب المسلمين ويشفي
مرضاهم ويجمع شملهم على الهدى ويؤلف ذات بينهم ويولي عليهم خيارهم ويصرف عنهم شرارهم ويغفي نوائهم شر الفتن والمحن والمؤذين والمتعدين من قريب أو بعيد ويرخي أسعارهم ويغفر أمطارهم ويعود كل سيل منا ومنكم سوله على ما يرضى الله ورسوله ويفتح علينا فتح العارفين ويخدم لنا بالحسنى وهو راض عنا بخير ولطف وعافية. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. يا عالم السر منا لا تهلك الستر عنا وعافنا واعف عنا وخذنا حيث كنا. يا عالم السر منا لا تهلك الستر عنا وعافنا واعف عنا وخذنا حيث كنا. يا عالم السر منا لا تهلك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم خيرا. جزا الله عنا سيدنا ونبينا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم ما هو أهله. جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم خيرا. جزا الله عنا سيدنا ونبينا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم ما هو أهله. جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم خيرا. جزا الله عنا سيدنا ونبينا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم ما هو أهله. علمنا وبه شيخنا بسر النبي وللنبي وبسر سورة الفاتحة إلى حضرة النبي والجميع شيخنا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيد السادات قطب البداية والنهايات خليفة الله في خزائن الأرض والسماوات وعلى آله وصحبه ما دامت السادات والغادات صلاة تفتح لنا بها أبواب الخيرات والسعادات في دار الدنيا وفي دار المعاد. وبارك لنا بها في عمرنا وفي رزقنا وفي أولادنا وعلى إخواننا من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أينما كانوا في جميع الجهاد والبلاد. وتنجينا بها وإياهم من جميع الأهوال والآفات ومن شر الحياة وشر الممات يا ولي الحسنة وقضي الحاجات. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبجميع علومه في الدارين آمين. Waruya an Abdullah ibni Umar radhiyallahu anhuma. Hadis ini riwayat Abdullah anak Sayyidina Umar radhiyallahu anhuma. Lama nazalat hadhil ayatu. Ketika turun ayat, jadi hadis ini asbabul wurudnya imbah turun ayat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayatnya berbunyi faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Rancak kita mendengar itulah hafal tuh. Barang siapa berbuat seukuran halus debu kebaikan, maka inya yarahu melihat akan balasannya, walaupun kebaikan itu sehalus debu. Ada balasannya. Jadi kita menggawi kebaikan, biar kebaikan itu sebelir ya kalau, maka ada balasannya. Maka ujar Rasulullah, qultu ya Rabb, wahai Allah. Nih ketika bunyi ayat nang kayak itu sampai ke Nabi itu, maka Nabi ini model kayak lebih memperdalam lagi bunyi ayat itu, hendak minta penjelasan lagi dengan Tuhan.
Qultu ya Rabb hadza khalilun fi haqqi ummati. Ini Tuhanai mun pian berucap nang kaya itu haja masih kadikitan lagi mun balasannya segan umat ulun. Ini lain umat Nabi Musa, lain umat Nabi Ibrahim, ini umat ulun. Nah, jadi amun nang kaya itu haja ada jelas lagi kayak apa balasannya. Masih sedikit. Allah azza wa jalla, maka Allah pun menjawab in khallalta hadza, apabila engkau wahai Muhammad menganggap ini sedikit, faltakun alhasanatul wahidatu bihasanatain. Sekarang aku perjelas, setiap kebaikan yang dikerjakan umatmu, satu kebaikan dibalas dengan balasan dua kebaikan. Jadi bila satu dibalas dua. Ujar Allah Ta'ala nih, qauluhu Ta'ala, Allah bapirman kaya itu dalilnya langsung. Qauluhu Ta'ala ulaika yu'tuna ajrahum marratain bima sabaru. Nah itu dalilnya. Mereka yang mengambil pahala mereka 2 kali lipat dari apa yang mereka kerjakan. Asal sabar mengerjakannya, balasannya 2 kali lipat. Itu ayat Qur'annya. Apa surahnya, apa ayatnya tuh di bawah ada ya kala. Nah itu lihat. Maka qultu ujar Nabi pulang. Nah, Nabi ini ya Rabb hadza qalilun fi haqqi ummati. Ini masih sedikit. Ini umat ulun, lain umat Nabi Musa, lain umat Nabi Ibrahim, umat ulun Tuhanai. Umat kakasih pian. Nah, kadikitan masih ini tuh. Ya kala. Qala ujar Allah Ta'ala fal yakun menangka itu pangna fal yakun bihasanatin wahidatin asyru amsalihha. Satu kebaikan digawi umatmu balasannya 10 balasan. Kayak apa? Nah, Allah memandir nang kaya itu ada Al-Qur'annya. Nah, Al-Qur'annya bunyinya man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Barang siapa mengerjakan satu kebaikan baginya 10 balasan lipat gandanya tadi. Nah, qultu ujar Nabi ya Rabb hadza aidan qalilun fi haqqi ummati. Ini gin Tuhanai sedikit masih. Ya kalau untung yang berucap ini Nabi kita lawan Tuhan. Cakanya kita sako digitak Tuhan tuh. Tapi digitak lah. Untung kasih ya Allah. Kita bisi bini sayang beneran bini ada bapak. Nukar baju aja bini. Kita julungi duit 50.000 kadikitan. Julungi 100 kadikitan. Biar seharian membabadah kadikitan ada bapak mumpian sayang dan pian bisi duit 750 triliun ada bapak ya kalau Allah Ta'ala sayang dan Allah Ta'ala sugih ada masalah. Nah itu ini kadikatan juga Allah ujar Nabi nih. Maka kalau Allah Ta'ala maka itu fal yakun bihasanatin wahidatin sab'umiyah. Berarti mun kaya itu satu kebaikan digawe umatmu balasannya 700 ganda. Tapi ini mun ikhlas lah. Namun kada ikhlas nih. Papai juga. Papai yang ikhlas ini. Yang ikhlas. Qauluhu Ta'ala Qur'annya mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbatin wallahu yudhi'u liman yasha'u wallahu wasi'un 'alim. Pemahamannya nang kainina kebaikan yang dikerjakan umatmu hai kekasihku Muhammad, satu kebaikan menumbuhkan 7 cabang dan setiap cabang babigi 100 ada 100 bigi. Berarti mun 7 cabang 700 bigi. Ya kala. Berarti setiap kebaikan yang kita kerjakan seperti kita menanam pohon. Yang pohon tadi bercabang 7. Satu cabang berisi buahnya 100. 7 cabang 700. Nah, itu Qur'annya tuh. Banyak benar ya kalau ini qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Rabb ini mau ubah kata Nabi tapi maksud sama aja cerdas Nabi katanya kalau patana kalau pang ini kadikitan Tuhannya enggak ada lagi gitu
Tapi bunyinya lain, ya Allah, zidni li ummati, tambahi lagi untuk umat ulun. Nah, kata beda maksud sama. Nah, tambahi lagi untuk umat ulun. Mun dikit dikada pang Tuhan cuma tambahi pang lagi. Panazzalat hadhil ayatu, maka turunlah ayat. Man dalladzi yuqridullaha qardan hasana. Barang siapa menghutangi Tuhan, akan hutang yang baik. Model kayak menghutangi Tuhan, modelnya artinya meminjami Tuhan. Lah, wa yudha'ifahu lahu adha'afan katsirah, maka Allah kena membayari dengan pembayaran yang banyak. Itu bunyinya berlipat-lipat ganda, banyak katsirah, ada terbatas tak? Banyak. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rabb zid li ummati, tambahi lagi. Tambahi lagi. Nah, perjuangan Nabi ya kalau gampang kita ini ha. Panazzalat hadhil ayat, kalau apa? Turun pulang ayat sebagai sahutan respon Allah Taala nih lawan Nabi kita nih. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Kadang lagi sudah kada bisa banyak guru sokumpul nih marti begini seperti beluruk. Jadi kita menghitung lagi sudah beluruk tuh. Iya kalau. Nah, maka sehanya orang-orang yang mau bersabar tuh bila kita bari-bari bersedekah tuh bersabar juga ya. Sabar manahani supaya ikhlas. Sabar manahani jangan berkisah-kisah. Sabar benernya. Sabar seorang memerlukan juga. Nah, termasuk sabar benernya itu. Nah, kayak itu kita maka ajrahum bighairi hisab. Pahalanya tadi kada berhitung lagi. Kamu sudah kada berhitung lagi itu apa lagi ya lah. Nah, faqad jaa fil akhbar. Jadi akhbar ini kalau menurut bubuhan muhaddisin perkataan sahabat. Tapi sahabat ini mengatakannya dari Nabi juga. Nah, maka kabar ini secara makna ya hadis juga. Man tasaddaqa bitamratin, barang siapa bersedekah dengan sabigi kurma. Yajid sawabaha, orang tadi memperoleh pahalanya yaumal qiyamah, pada hari kiamat, mithla jabalin, nang kayo gunung yang ganal, fi mizanihi, kaina diandak di timbangan kebaikannya. Padahal sabigi kurma tuh. Nah, ini nih yang termasuk bagian dari ada berhitung untuk contoh sabigi kurma. Jadi 1000 aja kita bersedekah ya kalau 1000. Nah, supaya ikhlas ya. Ada kisah bahari yang orang ini hendak makan roti udah mengikut sudah nah. Ada orang habis minta pang yang hendak pian ikut tuh nah. Ulun kelaparan. Ada jadi situ makan. Yang hendak diikut padahal ikutan dia bang. Yang bahari kan musim sakit ya kalau yang hendak diikut ini kada jadi diikut dijulung. Nah, waktu itu kampung Sidin itu terkenal padang serigala. Banyak sudah anakan yang mati dimakan serigala. Jadi anak Sidin itu dikabarkan oleh orang ditanggung serigala. Juan nih. Jasidin ayo ya kada kawai. Pas balik ke rumah sakalnya serigalanya menanggung gitu aja nah. Ada mengikut. Selamat gara-gara jadi mbah itu terdengar suara nih hatib. Suaranya ada, orangnya kada ada. Nah, anakmu selamat dari gigitan serigala karena engkau tadi melepaskan gigitanmu untuk orang lain. Nah, ada gampang tuh pian. Ini sejarah ini masyhur nih kisahnya nih. Nah. Tapi kada di kitab sini bang lah. Nah, itu tuh. Jadi bila ada orang minta kada usah yang model kayak dikilingin tuh bari biar sedikit ya Allah bari. Kada usah kita bersangka jahat. Begini ya. Bapak udah minta sumbangan maulid padahal kada aja. Ya kan? Yang penting diseritakan nih bang dari mana pian? Dari Kapuasnya. Jauhnya ke sini ya kalau. Minta panitianya. Kada mungkin mulai Kapuas ke sini minta acara maulid. Katok bukaya. Minta sumbangan saking acara maulid. Di mana julun maulidannya? Kapuas aja. Jauhnya julun ini. Hendak ulun bari 700 triliun julun anak ada duitnya kasihan juga nggih.
beri ya 5.000 nah julun niat ulun sagen-sagen pian taksi barang ya kalau mun maulid insyaallah kada pang itu itu mah hinakan orang Kapuas nah kayak orang miskin-miskin itu ya kalau nah kada cocok juga cuma jangan kada dibari mahimongi orang nah cuman barinya jangan banyak nyanyat sesuaikan hajatun lawan anonnya ada satu daerah lu nggak ada menyambat daerahnya lah katujuh pinta orang tuh ini masih hidup orang ini satu daerah di Indonesia para kutub utara Jepang jauh sedikit nah bisi tanah bisi rumah sugih minta jagawiannya amun jelas nang kaya itu orangnya mun kada dibari kada apa-apa mun kaya itu gawian sidin itu nah kada apa-apa maka babari-bari ini bagus tuh yang jelas itu yang kayak orang-orang para kita ya kala tetangga keluarga tahu kita keadaannya itu jelas narennya ada juga di kampung pian sama-sama sugih sakampungan tuh sugih berataan jadi anak babari ini ngalih kasih tuh kada kawa sini orang sugih juga sama sugih mana bari nah ya kalau ada nang kayak itu juga lain-lain tuh cuma bersedekah ini disuruh benar bersedekah nih dalam setiap hari itu ada biar sedikit bersedekah karena menolak bala tuh nah i'lam ketahuilah ilmu anna fi sadaqati sab'a khosalin di dalam satu sedekah biar sedikit jumlah yang kita sedekahkan di situ ada 7 perkara kebaikan yang kita terima awaluha yang pertama anna sadaqata tafukku raqabataka melepaskan panggulumu dari siksa api neraka. Jadi sedekah kita itu melepaskan siksa api neraka. Sedekah kita nih kalau menurut kabar riwayat yang lain sedekahnya menghalangi api itu. Jadi sedekahnya makin banyak makin jauh dari api. Bila sedekahnya sedikit, nah, apalagi dihilas pulang begini ya. Qala Nabi alaihi salatu wasalam, dalilnya ujar Nabi itu kan pertama tuh, ada berdalil ujar Nabi inna shadaqata bahwasanya sesungguhnya sedekah itu la tadfa'u sungguh menolak sab'ina baban minal bala 70 pintu musibah. Nah, satu sedekah aja menolak 70 pintu musibah. Kita hendak turun ke Banjar, kamana kan jauh perjalanannya lo. Sempatakan bersedekah. Siapa kah dibari? Bini kah dibari ya kro? Kada tak orang lagi tuh, bini seorang. Wasani yang kedua annaha sesungguhnya sedekah itu tobi buka. Jadi doktermu. Sedekah menjadi doktermu. Nah, apa dalilnya? Qala Nabi alaihi salatu wasalam, dawu mardakum bis sedekah. Obati orang yang sakit di antara kamu dengan cara bersedekah. Dan ini terbukti pian di Hadramaut nang ini aja. Jur guru bahari bekisah. Bila sudah obat ka sana kamari kada ampi-ampi juga, sidin nyembelih kambing tuh. Nyembelih kambing, selamatan, sembuh yang garing nih. Nah, jadi di antara obat penyakit adalah bersedekah. Cuma bila penyakitnya ganas juga sedekahnya ya Allah. Nah. Cuma ujar guru bahari jangan sampai karena penyakit hanya berpikir bersedekah ya Allah. Nah, berdahulu kita. Wasalis yang ketiga annaha bahwasanya sedekah ini syarat harisaka menjadi penjagamu. Sedekah menjadi penjagamu. Jadi sedekah yang menjaga kita. Hakikatnya Allah Taala juga bang. Ini sabab. Nang kayak minum nina, belum minum nah. Bismillah. Yang menghilangkan haus Allah juga kok. Cuma sababnya banyu. Itu jelas saja tahu urusan tauhid itu paham sudah pian. Dalilnya qala Nabi alaihi salatu wasalam, "Hasinu amwalakum bisedekah." Peliharalah
jagalah, bentengilah. Arti hasin itu bisa diartikan bentengilah hartamu dengan sedekah. Nah, jadi hendak membentengi harta dengan caranya bersedekah. Nah, sakurang-kurang bersedekah itu ya berzakat, itu sakurang-kurang sedekah. Warabi'u yang keempat, annaha bahwasanya sesungguhnya sedekah itu tudfi'u ghadabar rabb, memadamkan murkanya Tuhan lawan kita. Ancaman kita ini hendak dijitak Tuhan sudah. Ancaman tuh jadi karena kita bersedekah. Dalilnya qala Nabi alaihi salatu wasalam as-shadaqatu tudfi'u ghadabar rabb. Sedekah itu memadamkan marahnya Tuhan. Wal khamis yang kelima, annaha sesungguhnya sedekah itu ulfatun lil ikhwan, menjadi ulpah ini menjadi kelembutan hati di antara bakakawanan. Artinya bakasih-kasihan lawan kakawanan ini. Bila kita nih memberi kawan-kawan, akhirnya timbul itu bersayang-sayangan. Nah, tetangga kita tuh lah contohnya pina rangut orang kita. Beri igangan lawan iwak lawan nasi-nasinya lengkap. Tawarehing toleh tija. Tawarehing tuh, apalagi mun hari-hari. Insyaallah kurihing terus, kada manusia kurihing jonya. Nah, kayak itu caranya. Bagus dan kayak itu, walaupun kita niatnya supaya inya jangan menjalim kita, Bapak boleh jangan kayak itu niatnya. Karena bedanya sahabat menjalim kita, menyembati kita, inya berdosa. Menghindari supaya jangannya berdosa itu bagus. Nah, kayak itu. Nya biasanya orang pamalar ini dipandir orang. Yang memandir itu berdosa. Supaya orang jangan berdosa, maka kita tutupi pamalar kita beri. Walaupun kita masih pamalar. Mau tutupi pamalarnya supaya orang jangan menyambat. Nah, sebab bila orang menyambat orang berdosa. Jangan kayak ini ada apa aja, nyaman anu pahalanya tak aku, dosaku tak kainya aja. Ya kalau. Nah, itu kada bagus nang kayak itu. Dalilnya qala Nabi alaihi salatu wasalam as-shadaqatu hadiyatun. Sedekah itu kawan diumpamakan model kayak hadiah. Tahadu bahadiah-hadiahankah engkau? Saling bahadiahlah engkau. Tahabu maka engkau akan saling bakasih sayangan. Nah, jadi ini ujar guru orang baharilah. Kayak pahaja tacutnya manusia kalah di baik pian. Kalah di baik di kita. Asal kita baik bagus. Nya sopan saurang. Sakampungan tuh orang ditempelingnya. Saurangnya kada. Kenapa? Kalah di baik. Pertama kita di warung menyerakan. Ya kalau. Nah, makanya timbul di hatinya tadi senang lawan kita. Nah, walaupun kita berniat supaya ini jangan mengganggu, itu masih kategori ikhlas. Karena mau sampai nya mengganggunya berdosa. Nah, kayak itu. Wasadisu ini paling sadis naja. Anam maksudnya lah. Sedekah itu riqah fil qulub. Riqatun fil qulub. Menjadi melemahkan hati yang keras. Jadi sedekah itu melemahkan hati yang keras. Kita nih perhatian pangarasan benar. Makanya kita sadar benar kita di pangarasan. Namun hendak hati jangan pangarasan. Qala alaihi salatu wassalam. Man wajada fi qalbihi, barang siapa ada di hatinya qasawatan keras fal yansuris sadaqah, maka hendaknya dia membagi-bagi sedekah. Anak kita pun pangarasan. Kayak apa caranya? Kita bersedekah atas nama anak kita. Kayak itu caranya. Ini anak kita nih pangarasan bener. Nah, kita bersedekah atas nama anak kita. Nah, itu caranya. Maka insya Allah anak kita tuh hatinya jadi lembut. Wasabi'u yang ketujuh, annaha sedekah itu tazidu bil umri, menambah umur. Bibi hendak baparak Ijrail bersedekah kada jadi. Baparak pulang bersedekah kada jadi. Lalu orang mati hidup matian berdatang sudah yang hidup. Seram juga ya kalau seorang dia yang hidup. Kalau Nabi alaihi wasallam dalilnya apa nah? As-shadaqatu taruddul bala. Sedekah itu menolak bala. Wa tazidu fil umur, menambah umur. Sadang aja 100 tahun umur ya Allah, sadang aja. Tapi sihat. Nah,
Amun yang 100 umur garing abu berabahan aja terus. Baik kadusa banyak panjang ya malah. Yang penting husnul khotimah. Nah, itu ada masalah panjang atau handap. Yang penting memuaskan. Biar panjang mun yang aduh aja. Ujar yang ini nih. Nah, baik kadusa yang penting yang jana itu. Jangan terlalu dalam tafsir biar Hukia diriwayatkan. Maksud ulun itu diterima Tuhan, itu yang penting. Jadi banyak sedikit itu nomor 2, diterima Tuhan itu yang penting. Kanyang aja kita, kanyang makan. Hukia diriwayatkan Aisyah radhiyallahu taala anha. Ini riwayat hadis dari Siti Aisyah radhiyallahu taala anha. Jur Siti Aisyah Sidin mengisahkan nih, anna imra'atan atat ila Nabi alaihi salatu wasalam. Ada seorang perempuan datang menghadap Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qad yabisat yaduha al-yumna. Lalu bibinian tadi mengungkai akan tangannya sebelah kanan setrok kering, tangannya aja kering. Kada berdarah, kada berasa lagi dijapai. Setrok kada kode apa diangkat kada kode lain dipangah. Karing narannya. Sa ini stroke kada kau bergerak, hilang urat, hilang banyu, hilang darah segala macam. Ada berfungsi lagi. Nah. Baqalat lalu berkata orang tadi kepada bini-bini yang perempuan tadi kepada Rasulullah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ya bini-bini tadi, ud'ullaha hatta yasluha yadayya. Doakan tangan ulun ni lawan Tuhan nah supaya sembuh bagus wa yu'iduha, dan Allah mengembalikan akan tangan ulun ini ilal halatil ula ke asalnya. Jangan nangka ini nah stroke sebelah. Baqala laha Nabi alaihi salatu wasalam. Lalu ujar Nabi, bingung orang bila stroke kan sebelah awak ya atau sabukuan awak, ini tangan aja. Jadi ujar Nabi, ma alladhi abiyasa yadaka. Apa yang membuat tanganmu tadi stroke? Sebuting tangan ini stroke apa? Penyebabnya. Nabi bertakon nih. Kadang Nabi tahu ya sudah. Nah, cuma Nabi berdiam aja kada ada kisah ya kalau. Qalat ujar bini-bini tadi raaitu. Nah, ulun berkisah Nabi nah. Kisahnya nangka ini nah. Raaitu fi manami, ulun ta mimpi, dalam mimpi ka annal qiyamata qad qamat. Kiamat terjadi. Ulun mimpi seolah-olah kiamat itu terjadi. Wal jahimu qad su'irat wal jannatu usrifat. Neraka dinyalakan apinya. Dalam mimpi ulun tuh. Surga dihampar, didiriakan. Wasaratin naru audiyatan, dan api itu bagulung-gulung melembah sudah. Oh, nang kaya lembah berbentuk lembah api itu. Ujar si perempuan ini tadi melihat dalam mimpinya. Paraitu fi wadin, dan ulun melihat di salah satu lembah api itu min audiyati jahannam walidati. Mama ulun di antara gulungan-gulungan api yang berlembah-lembah tadi ada mama ulun di situ. Wa piyadiha qit'atun min suhmin wa piyadiha al-ukhra khirqatun saghiratun tattaqi biha minan nar. Di tangan kanannya ada lamak parut unta. Halus lamak parut unta hendak kada pakai itu. Cuma mun urang bisa memasaki nyaman pian. Nah, dan di tangan kirinya ada selembar kain yang halus kayak sabut tangan. Dengan dua macam itulah mama ulun menangkis api yang menjilat tubuhnya. Jadi api itu menjilat tubuhnya, ditangkis lawan yang lamak parut unta itu lawan yang tangan kanannya mengikuti lamak parut unta itu, sedangkan tangan kiri lawan sabut tangan yang halus, menangkis supaya jangan menjilat api itu. Nah, itu yang ulun lihat, wahai Rasulullah. Nah, maka Jasidin ujar
ujar yang bini-bini yang mimpi tadi nih batakun lawan Mama Sidin mali araka ya ummah fi hadzal wadi ulun melihat pian nang kaini keadaannya nah di jurang api ini kenapa pian nang kaini disiksa wa kunti muti'atan dulu pian di dunia taat di rabbika taat beribadah lawan Tuhan di dunia engkau dahulu muti'ah ini taat di rabbika beribadah lawan Tuhan cak ibadah 5 waktu menggawi aja juga puasa Ramadan puasa juga waradin anka zaujuka sedangkan suami engkau ridha lawan engkau jadi lawan Allah taat artinya menggawi perintah Tuhan dan suami pun ridha lawan pian tapi kenapa keadaan pian di neraka qalat maka Mama Sidin manyahut qalat li ya benati wahai anakku inni kuntu bakhilatan fid dunya nah ini di garis bawahin aku di dunia dahulu pamalar benar bakhilatan pamalar benar cucuk jar nabi orang yang pamalar mencium bau surga aja kada apalagi baparak lawan pintunya mencium baunya aja kada perjalanan 500 tahun aku di dunia nakait pamalar benar fahada maudhi'ul bukhala jurang ini tempat orang-orang yang pamalar termasuk aku diantaranya qultu laha maka ujar si anaknya tadi batakun pulang ma hadhihi suhmatu wal khirqatu allatani arahuma fi yadik itu pang yang di tangan pian lamak parut untan itu dan di tangan kiri pian apa sabut tangan yang halus itu napa ninto qalat ujar si mamanya hadhihi shadaqatul lati tasaddaqtu bihi ma fid dunya ini pang yang dulu pernah aku sedekahkan di selama aku hidup di dunia nya berjualan daging yang dibariakan yang kada pakai lagi yaitu paparutan lamak untan itu tapi mun kada bisa tabuang tuh misal ulun beri orang parut lamak sapi mun kada bisa maharago tabuang tapi mun dapatnya bubuhan soto lamongan nggih bisa boni maharago ya nah, jadi ujar mamanya aku dulu lagi di dunia pernah bersedekah 2 kali aja pertama parut lamak untan itu yang kedua kain salebar sapu tangan dua nih tupang aku wa ma tasaddaqtu bi jami' umri illa bi hadhihi al-irqa wa syuhmah ada pernah aku bersedekah seumur hidupku kecuali dengan 2 macam itu aja apa ataitu dzalika Pa'uti itu adalah majhul lah. Pa'uti itu jalika maqul sani. Maka aku diberikan orang 2 macam ini. Fa ana attaqi bihima minan nar wal 'adzab an nafsi. Maka aku gunakan 2 macam ini untuk menghalau api dan azab dari diriku. Qultu laha maka ujar anaknya tadi betakun pulang aina abi berarti abah mamanya meninggal keduanya nih aina abi mana abah qalat ujar mamanya huwa kana sakhiyan inya dahulu di dunia pamurah benar maka yang terjadi oleh laki ketujuh beri bini sarik yang bengih itu ya tuh nggih sarik bini tapi bujur juga bang lah dilihat juga apa alasannya ya kalau membujur ada kalanya bujur bini juga ya kalau nah dilihat juga bermusyawarah ya kalau cuma yang kebanyakannya tuh kayak itu bini ini sudah dibari sudah cukup laki anak bersedekah sarik cakap aku dibari pulang aja nah ini jadi hati-hati dengan beban para istri mau sudah laki mencukupi segala macam laki hendak berbuat baik nah harusnya seorang mendukung maka ini nah supaya sakataraan masuk surga ya kalau ini buktinya nah wakana laki abahnya waktu dulunya lagi di dunia sakhian pemurah bahwa bi maudil askhia fil jannahnya di surga terkumpul dengan orang-orang yang pemurah. Nah lalu mbah mendengar nangka itu ya dalam mimpi lah lalu sang anak nih baji itu ilal jannah ku datangi surga jadi anak tadi nih wa idzan imbah ninto bahasa Arabnya imbah ninto artinya waladi qaimun
abahku berdirian ala syati haudika ya Rasulullah. Jangan mengisah bagi Rasulullah nih. Sekalinya abah ulun wahai Rasulullah berdirian di pinggir telagamu. Yaskin nas, manuangi manusia akan minuman. Oh, tukang tuangi minuman non manusia dari air telaga tadi. Yahudul kasa min yadi Ali. Lalu abah ulun ini mengambil cangkir yang berisi banyu dari telagamu. Banyu itu cangkir yang berisi banyu itu disambut dari tangan Sayyidina Ali. Sayyidina Ali mengambil waliun min yadi Utsman min yadi Umar, wa Umar min yadi Abi Bakrin As-Siddiq, wa Abu Bakrin minka ya Rasulullah. Nah, jadi Nabi maisi cangkir lawan banyu telaga sidin Al Kausar toh. Nah, ini Al Kausar juga lah. Telaganya. Yalah. Nah, ya kalau ini Ridul Jannah ya kalau. Nah, tak Nabi. Nah, ini cangkir. Nah, julung Nabi lo kasih Abu Bakar. Abu Bakar menjulung ke Sayyidina Umar, Sayyidina Umar menjulung ke Sayyidina Utsman, Sayyidina Utsman menjulung ke Sayyidina Ali, Sayyidina Ali menjulung ke Abbasidin. Abbasidin menuangi yang tadi. Berarti Abbasidin ini waliyun min auliyaillah. Nah, wali sekalinya Abbasidin nih. Ditangi sidin dan sidin takuni yang kanak tadi mendatangi abah nih, lalu menakuni ya abi inna walidati imra'atuka, wahai ayahku mama ulun itu kan bini pian al muti'ah li rabbiha pian tahu seorang inya penyembahiyang pemuasa waradin anta anha dan engkau pun ridha lawan inya ridha lawan bini pian wahia fi wadi kada fi jahannam. Dan sekarangnya di neraka jahannam. Itu nah di jurang ini di neraka jahannam. Berkisah nih mengisahkan keadaan mama lawan abah. Sedangkan engkau wa anta taskin nasa min haudin nabi alaihi salatu wasalam. Sedangkan engkau meminumi manusia lawan banyu dari telaga nabi. Sedangkan bini pian kada pinhiran nikah. Jadi anak yang berkai memprotes. Wahia atasanatun, sedangkan bini pian sedang dalam keadaan kehausan. Kenapa pian menuangi segan orang? Nah, fa'ati tupil amar lah. Fa'atiha syurbatan min ma'in. Maka bari sedikit barang walau setegukan sagan mama. Ujar yang anak tadi nih, memadahi abahnya. Baqala ujar abahnya, ya ibnati wahai anakku. Inna walidataka fi maudhi'il bukhala wal usati wal mudlibin. Mama munin tuh tak kumpul di padang orang-orang yang pamalar dan padang orang yang belum sempat bertaubat bermaksiat ketujuh menggawi dosa belum sempat bertaubat tak kumpul di situnya. Lalu ujar si wa inna Allah ta'ala dan sesungguhnya Allah ta'ala ujar Abbasidin masih ini harrama ma'a haudin nabi alaihi salatu wasalam. Penting benerilah di garis bawahina inna Allah sesungguhnya Allah taukid nih pian ada berustaan nah Allah ta'ala maharam makan banyu telaga Nabi alaihi salatu wasalam alal bukhala terhadap orang-orang yang pamalar. Haram minum orang yang pamalar dari telaga Nabi. Berarti kada masuk surga narnya. Kada orang masuk surga tak minum banyu nintoh. Nah, wal usad wal mudnibin, orang yang maksiat berbuat dosa belum sempat bertobat sama haram juga diminumi banyu nintoh. Nah, qalat lalu ujar si anak sidin tadi bakhadtu minhu dipaksa sidin ya anaknya memaksa kasihan non mama maka sembunyi bakhadtu minhu ka'san bikafin min ma'in li asrabaha lalu ku ambil jasidin ini ka'san ini artinya setegukan. Kalau ka'san pertama ya khudul ka'san itu segelas, kalau ini setegukan saja. Kata-kata sama arti berbeda lah karena situasi kalimat berbeda. Bakhaltu minhu ka'san bikafin min ma'in lai asrabaha. Ku ambil setegukan menggunakan tangan hendak meminumi mama. Lawan tangan kanan ini mengambil gini nah pasakaitu biha ummi aku tuangi lawan mama sidin dituangi sidin falamma syaribat mbah mama sidin minum setegukan itu sami'tu sautan yaqul aku mendengar suara berbunyi aibasallahu ta'ala yadak Allah maulah struk tangan kananmu itu
Nah, itu tuh. Disetrikakan Tuhan, ya bunyinya kayak itu suaranya dalam mimpi itu. Nah, Mbah mendengar suara nang kayak itu, Mbah yang bunyinya suara Allah mensetrikakan tanganmu, jiti sakaitil asiyata al-bakhilata min haudin nabi. Engkau datang ke sini lalu mengambil, menuangi banyu lawan orang yang bermaksiat, yang bakhil, pamalar, mengambil banyu dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka tanganmu tadi struk kayak itu bunyinya tuh bahasa ulun Jepang lah ya kalau pantabah tuh imbah tuh tabangun sih din takajud mendengar bunyi kuriakan tabangun fa idzan yadayya ya bisa hati tanganku struk sebelah. Jadi yang dalam mimpi itu kejadian bujur, dalam keadaan mimpi terjadi nang kayak itu sekali bangun struk tangan sebelah lawas tuh struk tuh sidin tuh lalu berpikir datang ke anu Nabi berkisah lawan Nabi nang kayak itu minta doakan supaya ampi tangan struk karing tadi nang kayak dahan tuh karing kayak Pak lain lawan dahan yang hidup ya kalau nah lalu waqala laha an-nabi alaihi salatu wasalam lalu Nabi bepandir bersabda ujar Nabi mamandiri yang anak sidin nih yang bini-bini tadi nih adarra biki bukhlu walidatika fid dunya tahulah nyawa urang pamalar ninto di nerakanya aja mengalihi orang di dunia tahulah ya Nabi bahasa ulun aja nih paham lebihan orang nih pamalar sudah masuk neraka mengalihi orang di dunia ini buktinya ya kada fa kaifa laha fil uqbah apalagi kena inya yang dirinya yang pamalar di akhirat kayak bakasar alahan lagi ya Nabi Tsumma qalat Aisyah radhiyallahu taala anha lalu berkata Siti Aisyah mendengarkan waktu itu kan yang bini Nabi ini ada hadir waktu itu ujar Siti Aisyah innan nabiyya alaihi salatu wasalam qad wada'a asahu ala yadiha lalu Nabi mengambil tongkat diletakkan tongkat itu di tangan perempuan yang struk sebelah tadi faqala lalu Nabi berdoa ilahi birru'ya wahai Tuhanku dengan barakatnya melihat di dalam mimpi kejadian tadi allati hakat anha yang nyekisahkan akan kejadian itu lawan kami antusliha yadaha engkau sembuhkan akan tangannya fasaluhat yaduha sembuh tangannya alal makan sedia kala fasarat ka makanat tabulik ka asal catok lawan tongkat saja jadi monostruk datangnya jangan mau ada tongkat juga nggih gana pada pun Nabi ini tongkatnya tongkat gitu aja nah dia anak sidin ya doanya itu namanya luar biasa ya kalau nah jadi kesimpulannya berarti kesimpulan dah ya kalau wallahu a'lam